I tank puca u te ježeve i raznosi ih, jel? Da. Ja sad ne znam, netko je dovukao 3 zolje i odjurio. Taj tank je gore stajao, ukopan. Ništa, ja zolju razvučem, nišanim, opet panika, strah, jel? Znači, bojiš se. Hoće vratiti odmah, jasno. Da, znači, ali, rekao, on je u nekakvoj nagibu, pa rekao, dok on mene iznivelira, jel? Da, točno. Rekao, neće mene brzo shvatiti, rekao, vidite, ja sam tamo na krivini, mogu pobjeći. Opalim, pogledam, pa ja njega pogodim u gusjenicu, njegovu prednju, znači, u njegovu lijevu gusjenicu ga pogodi. A ništa, sad ću ja rekao drugu, pa ću gledati dok su iriti. Gledam ja, tank ode. Kako je moguće da tank ode, rekao, gusjenica mu je spala, rekao. Da. Ali lik je bio toliko dobar, da je on, u stvari, mic po mic odvuko se, jel? Da. U rikverc. Može bez jedne, da. Znači, sve, uteče mi tank. Sad ja nešto rekao, dijete, rekao, uteče mi tank, rekao. I naravno šta je on je počeo pucati iz tog 12-7, znači neću nikad zaboraviti kad se odbio od gludobrana iza mojih leđa i to zrno tog metka onako kao užarena osa, onako vrti se po cesti, sve gledam, ako bilo gdje zapne, rikošetirat će, može i na mene, jel? Ali valjda neće, jel? Ništa, ide i drugi tank. Ja i drugi tank pogodim isto gusjenicu, rekao, jel mogu da se meni ruke toliko tresu od straha, da ja više ne mogu pogoditi kako treba. Pazi, ja sam u vojsci, u JNA, naučio pucati iz protuoklopa. Tako je. Nije mi ono sad to prvi puta, jel? Pa dobro, možda su i neispravno, ništa se isprave. Kako se to bacalo, to može biti otlom, ne znam, od milimetar, dva, gotovo, sprava je već je neispravna, jel? Ništa, rekao, sad ja idem prepuzat ću ja dalje da potražim gdje su naši. Ja sam, znači, prepuzao od Petrovačke ceste do Negoslavačke ceste sam prepuzao. U tom puzanju taj treći tank je pucao redom po kućama. Znači, svaku kuću je pogodak. Tu je nekakvih 50 kuća, sigurno ima. Tako je, ima. Negdje iza našeg stacionara gdje smo mi bili, to je bila mala kućica, ne znam, nekakvog čovjeka koji je otišao iz Hrvatske. Da li je bio Srbin, Hrvat, nemam pojma ni dan danas, niti me zanima. 2-3 kuće dalje čujem nekakva žena plače, zapomaže, ja uđem unutra, tank je razvalio pola kuće, gledam plinska boca se sva iskrivila, ali nije eksplodirala, ništa, ja kažem gospođu dajte, kao pa tu mi je dijete, pa rekao dajte i dijete, izvučit ćemo ga, jel, izvučemo to dijete van, izađemo, rekao dajte sklonite se, sad idite gore uzbrdo prema tenku koji su iz smjera Petrovaca, bježite gore, jel. Kasnije sam saznao da je ona Srpkinja, jel, znači, ali nema veze, ja sam postupio onako kako mi je, jel, savjest nalagala. Ja sam došao gore na Negoslavačku cestu, pa nigdje nikoga, pa nemam pojma gdje su ljudi. Hajde ponovo nazad. U tom puzanju nazad, negdje već na pola ceste, ja vidim tank se spuštio na samo raskrižje gdje sam pucao na ova 2 tanka. Poreko gotovo, ovi su već ušli. Ja šta ću? Ja sam svejedno puzao prema tom tanku, došao sam na nekih 50 metara od njega, a ova 2 što sam opalio, jel, mene je glavi toliko zvonilo. Znači, pa valjda je bila panika, malo je panika, nisam bio hrabar, ne mogu ja reći da sam bio hrabar, ja sam samo reagirao impulsivno, jel? Impuls je takav i to je to. Nisam stavljao čepića za uši jer nije ni bilo, da su bile ja bih vidio, jel? Nego opališ, to ti je kao tenko stavio po čekiću i udario po zvonu i ti unutra zvoniš, zuji ti u glavi. Pa rekao, pa sad si mi toliko blizu da te ne mogu promašiti, rekao ja sa kuka. Treću i pogodim ga, naravno, zaboravio osnove, a to je na 50 metara se neće njemu ništa dogoditi. Ništa mu se nije, samo je rikošet od njega odletilo je, rekao, čestitam, rekao, sad si ga nadrljio. Međutim, tank se povukao nazad. Ja nisam znao da je s one strane bio Anđelić i Jularić. Oni su bili, znači, tank je došao iz smjera Petrovaca, ja dolazim ovom sporednom ulicom od Negoslavaca. A znači desno je grad Vukovar, lijevo su Petrovci. S preke strane znači je kuća, iz te kuće Vlado Jularić baca molotovljev koktel na taj tank, a ja to nisam znao. I valjda je taj se povukao nazad, počeo on pucat nekontrolirano. Tu je Vlado Jularić stradao. Znači njega je 12-7 mu je prošao kroz srce. Preživio je, znači je umre prije 1,5 dana, je čovjek umro, bratić moj.
On je bio, znači, isto stroj, mislim, legija stranaca, trenirana i sve ostalo. Znači, rupa na leđima je bila doslovno prečika 20 cm. Znači, iz te blizine, da je on to preživio, ja nemam pojma, mislim, samo dragi Boga je spasio, da. Superman, ne znam šta bi rekao, jel? A drugi tank je stajao pored kuće tog mog bratića i onda smo mi otišli prema njemu. Ispalio sam drugi projektil prema njemu, ali smo izgleda bili preblizu. I njemu je otpala isto jedna gusjenica, a isto se povukao jedno 200 metara dalje nazad. I onda sam, ali prije nego što se povukao, mislili smo ga uništiti recimo koktelom. I onda se meni Ivan Anđelić dodao koktel, kaže probaj kao to baciti na njega na motor, jer ako izgori motor, kao hidraulika će i on više neće se moći dignuti cijevom, lakše ćemo ga. I ja sam otišao kroz dvorište i preko kapije sam, kako sam zapalio taj koktel i kako sam bacio, valjda ona svjetlost i plamen od toga me otkrio. Pao sam dole na zemlju, ona prašina u oči mi uletila, osjetio sam strahovitu bol i gledam krv curi. I kao što je rana bila velika, uhvatio sam se rukom, probao sam to začepiti, stisniti. Međutim, osjetio sam toplo na leđima, a pošto je to bio metak velikog kalibra, rasprskavajući, tako da mi je prostreljeno i srca i oba plućna krila i tako otvorilo me veliku ranu na leđima i onda sam ustao, sa tim ranom ustao sam jedno 100 metara, 150 sam sam otišao pješke i onda sam pao u jednom dvorištu i već sam bio izgubio dosta krvi, iscrpljen, ali sam već bio kod svojih dečki. I onda su me tako jedan Mijo, vatrogasac i tako selak i tako na nosilima su odveli do bolnice. I uglavnom ja sam pucao na te tank s kuka. Kasnije su mene zafrkavali kao kauboj. A kako da pucam, šta da pucam, istam je, vidim kad ne mogu ga promašiti, jel? Taj tank se povlači. Pa dobro, rekao, super, rekao, odbili smo napad, odlično, rekao, idem ja sad dolje u kuću, skučujem nekakve ljude i sve. Zapovjednik Pero Perić je bio u toj drugoj kući, u tom podrumu i oni su rekli, sad iščekuju napad pješadije, jel? Što ću, rekao, pa meni je auto, rekao, treća kuća dalje odavde, rekao, tamo mi je M53, stoljica, streljiva, sve. Ništa, rekao, idem ja van. Kako sam se ja izašao van, uhvatim se za rinu, stresa me struje. Vod pao, otresa me od zemlje. I ja, rekao, šta mi se dogodilo, nemam pojma, onako, jel? Znači, i vjerujem da mi je to možda čak i bila posljedica tog što sam bio onako malo razbacan, jel? Odlazim sa pokojnim Harijem Garvanovićem do mog auta, koji je izrešetan, ali je unutra je sve ok, dobro je, u redu je, super, ništa nije se dogodilo. Uzimam sanduk municije i trčim prema podrumu gdje je Pero Perić, a Hari ide iza mene, jel, nosi strojnicu, jel. Odjedanput, kako da kažem, grmljavina, lom, zujanje u ušima, ja se, znači, zujiti u ušima kao da te neko našamar onako po ušima, jel? I sve, ja se nalazim na leđima, sanduk munice na meni. Šta mi se dogodilo, nemam pojma. Pogledam, rupa u prsima. Pogođen sam, rekao, jel? Nije mi jasno šta se događa. Da, prvi par sekundi nisi nesvjestan da si ranjen. Znači, samo ona prašina, zujanje, pogledam, geler iz ramena viri kao borer, onako kao prsta viri vani. Nema krvi, ništa, ali ovdje, kako sam pogledao prema dolje, iz usta je krvava pjena. I ja, rekao, toliko sam znao, rekao, iz tog učenja o tom ranjavanju, da kad je krvava pjena, pluća su dobila. I ja, gotov sam, tu nailazih pokojnih Hari. Kao iz filmova, iz oblaka prašine, Hari se pojavio, hvata me, vuče me i odlači me u podrum. Znači, tu je ja sam samo rekao, previjte me, ništa ne dirajte, samo me previjte, jer u jednoj sličnoj akciji dečko je u Bogdanovcima manje bio ranjen, iskrvario i umro. Ja sam samo toga bojao da ne iskrvarim, da ne umrem. Znači, tad me uhvatila panika, strah i sve ostalo, jednostavno nisam znao šta ću. Znači, bilo mi je hladno, Pero Perić... Šok, odmah šok, hladno. Da, zanimljivo je bilo, pošto sam imao gelericu pancirku,
Taj dan je nisam nosio, samo sam nosio one prsluke, ali bile su hladne noći i sve ostalo, a ko će ga sve, da sam imao, makar ne bi imao tu rupu pa sebe. Imao bi ovu, ali dobro. Epilog je bio da su me odvukli u taj podrub i sad naravno tank gore stoji kod Zlatne doline i ništa se ne događa. Ništa se ne, on stoji. Pokojni Zlatko Krajinović, vozač hitne, ide prema tenku, znači on dolazi od grada i tank ga vidi, nije pucao na njega. Zlatko Krajinović dolazi, rukama rastavlja, pošto bilo je nekakva kapija, to jest u stvari vrata su bila za taj ulazak u podrub, to je bilo garaždje, onaj spusti ispod kuće, tu ti bili garaža, pa to su onako, ne znam, aluminijske i onda na prozorima, na staklima su bile nekakve 10 ili 12 armature, on je to rukama dečko kidao da bi došao do mene. Spakovali su me u ta kola i tu Pero Perić kao karaula je gotovo. Ja, rekao, di ćeš to reći, rekao, sad katastrofa je. Rekao, tada sam imao kodno ime Ševa 3. Ševa 3, pa reče Ševa 3, rekao, svi znaju ko je Ševa 3, jel? Uglavnom, do bolnice nikad stići. Meni je to bilo najduže, samo da dođem, počelo biti hladno, groznica, vamo tamo, epilog. Pukla bedrena kost uzduž, 4 gelera u lijevu nogu, 1 u desnu, 2 u prsa, 1 u rame, 1 kroz glavu, 1 kroz vrat, 1 u glavu, geler. Znači to je već onako, kod doktora je bilo ono, da li ću preživjeti ili ne, jer previše je rana bilo, jer krvario sam na sve strane. Moj otac mi je kasnije pričao, kada su dolazili u bolnicu, kada su pokazivali moju odjeću, kroz mene je prošlo na 1000 gelera. I da je čudo što nisam više stradao, da me nije raznao. Samo da malo pojasnimo, to je znači eksplodirala tenkovski projektil. Tako je, tank je nišanio i čekao da vidi ko će se od vojske pojaviti, ali mene je spasilo 3 kubika šljunka. Granata je pogodila u taj šljunak i naravno da je taj šljunak kao geler se pojavio i izderao me kompletno. Međutim, detonacija me digla i u toj detonaciji sam ja pokupio i tenkovske, jel? Da. Znači, spasio me to malo brdašce, inače bi bio direkt pogodak. Direktni pogodak bi bio, mene ne bi bilo danas ovdje, jel? I reci, kad si došao u bolnicu, jel si cijelo vrijeme bio pri svijesti? Ne, bio sam unesvješan, znači baš onako već sam pao lagano u nesvijest. Sljedeća scena koje sam se ja probudio, to je da sam vidio lijeva noga je onako u longeti. Rekao, nije slomljena noga, ali nešto se je čudno, ne znam pojme zašto longeta, a rekli su mi napukla je bedrena kost, doktor Aleksijević mi je došao, rekao je, čuj momak, nemoj stajati na nogu, pukla ti je do koljena, do čašice ti je pukla, rekao, mlad si, izdržat ćeš, zarast bit ćeš ti dobro, jel? Međutim, moja sreća je bila što se to ranjavanje dogodilo 5. rujna i tad je bilo još lijekova. Oni su mene tako nakrcali lijekovima da je meni bedrena kost zarasla do 26.9. Do 26.9. znači, to je znači za 3 tjedna mi je bedrena kost zarasla. Da li sam ja čudo ili... Jedino što sam bježao od tih 1000 kubika injekcija, injekcije nisam volio vidjeti, ali morali su mi dati. Antibiotici, da. Kada sam ležao u bolnici, 18 dana nisam išao na veliku nuždu. Nisam mogao, donosili su meni sestre i onu patku i sve, jednostavno ti se ne možeš opustiti, to nije prirodan položaj da se ti možeš opustiti, pogotovo ne u krevetu. Znači, od malenata uče ne možeš u krevet i naravno ne možeš u krevet. I on ti donese nekakvu patku i sad ti trebaš. Bilo je kriza, ništa, ali na kraju sam ja taj 18. dan, znači 23.9. sam ja na štakama u atomskom skloništu bolnice i na čučečki, noga u zraku i ja sam se oprostio. Svaka čast. Mislim, smiješna situacija, ali treba to i preživjeti i ne znam, znati kako se sad u toj trenutku osjećati. Dolazi mi 25.9. mi dolazi pokojni doktor Juraj Njavro i kaže, Marko, ideš za Zagreb. Da, ne zanimaš me, kaže, ja te neću imati na savjesti, ideš za Zagreb, tvoje rane nisu još zacijelile, nećeš sigurno biti 2 do 3 mjeseca vani. Bez obzira koliko ti misliš da možeš, ne možeš, ideš van. Tada mi je došao, taj dan mi je došao i otac. U posjet prvi put sam vidio oca da plače. Moj otac je, ajmo reći, Bosanac, šaka od stol, zna se koji gazda u kući i to je tako. Kada ti vidiš Alfu da plače, nije ti baš lako. Nije ti baš lako. Ali tako je kako je, mislim. Moram reći još jednu stvar, a to je da me
Arba nas došao isto posjetiti i rekao je ovima koji su me vozili, ako se njemu bilo šta dogodi, nemojte se vratiti. Znači onako, to je zapovjednik. Tako je. Koji se brine o svojoj vojsci. Tako je. Za mene, evo recimo. Ne znam, onda recimo taj izlazak iz Vukovara, konvojem ranjenika, jel? Bio je neki visok muškarac iz Zagreba, je došao, imao je nekakav pištolj, onako Vaja Terp, jel? Došao baš onako bio lik, što bi se reklo, ono, baš mangup, jel? Ali svaka mu čast, izveo nas je. Mi kada smo prolazili Bogdanovci, nisam ni znao da sam Bogdanovac, išao sam kroz neki kukuruzni put, tu sam bio ja, bio je Zoran Maričić, bio je Vinko Kovač, bio je od ovoga, on je inače bio, mislim, u Hajduku je bio trener dugo, isto taj kasnije, jel? Još jedan del, i još neko je bio je nas je 5 u tom Pitzgaueru, i svezli smo se, mi kad smo prvi put stali smo u Mikanovcima. Mi smo gledali ono, ništa se ne događa, nema rata, ništa. Znači, nepojmljivo. Ima struje, vode. Ima vode, ono. Oni su nas tamo, ovako, mislim, ležiš unutra, ne možeš izaći ništa, razumiješ, ali onako otvorili prozor, malo da se prozračimo, gledaš, ništa ti nije jasno, kako vi nemate rata, mi imamo rat. Znači, nedaleko, pazi, Mikanovci su koliko, 30 km od Vukovara, ništa specijalno. Došao sam, znači, to je bio 26.9. Dolazim u KBC Rebro, tamo su me sanirali, ležao sam sa Tomislavom iz Vukovara, tu su dolazili, bio je čak i jedan put je došao i Krtica, pod navodnicima Krtica, moram reći jednu situaciju da mu je taj Tomislav opalio takvu šamačinu zbog svih laži koje je izrekao o Vukovaru i o sebi. Da, na kraju je nestao taj Krtica, ja ne znam. Da, nestao je, nemam pojma gdje. On je čak i bio, ja mislim da je on iz Srbine, ali nema veze, bio je na, ajmo reći, na našoj strani i tako, ali ko zna šta je s tom osobom se događalo. Znači, izvršena je ta tirš plastika, ja sam nakon, jedno mjesec dana, nakon KBC-a i Rebra, završio u Stubakima, Stubičkim Toplicama. Tamo su me dosta dobro onako rehabilitirali, ja sam vidio da ja mogu. I ja sam se odlučio na vojnu policiju, Vukovar još nije pao. Vratio si se nazad. Da, ja sam se vratio u postrojbu, rekao idem gdje ću, šta ću. Vojna policija, 66. bojna, kod Laušića. Tamo sam došao, bio stacioniran i u tome trenutku sam i saznao, dok sam bio pripadnik vojne policije, da je Vukovar pao. To mi je bilo onako nevjerica, šok. Nisam znao šta ću. Ne znam šta se dogodilo sa mojim najmilijim ocem, imam 2 sestre, hvala Bogu i dan danas, ne znam šta se događa. Ljudi pristižu, nema mi majke, ništa, sam sam. Da, ja sam došao u Zagreb u pidžami samo i papučama, bolničkim papučama, znači ništa na sebi nisam, gol cijed, znači u velikom si gradu, nitko je ništa, nitko tebe ne zna, nitko, mislim, hvala Bogu na tim medijskim sestrama i doktoru, oni se brinu ono što se brinu, jel? Ali onaj dio drugi, da nekome pripadaš, da si, izgubio si sve. Znači sad panika traženja. Nakon nekog vremena sam našao mlađu sestru i mamu. Poslije toga se priključila i sestra koja je bila neki jedan određen dio dana zarobljena u Vukovaru. I jako loše je prošla, neću reći kako, ružno je prošla od strane Srba i Četnika i tako dalje, ali sam saznao da mi je otac završio u logoru. U međuvremenu, znači, su se događala previranja u Hrvatskoj, znači reorganizacija za uzvrat Vukovara, svašta nešto, i tu je osnovana 124. Vukovarska brigada. Tu ja odlazim priključiti se njoj u bojnu, ja sad ne znam da li je 2. ili 3. bojna kod Arbana sad. I tamo postajem zapovjednik osiguranja u Rokovcima. Rokovci, Andrijaševci, ta 2 sela su spojena, tamo su bili stacionirani i odlazimo na ratište, to jest u rovove, znači u šumu Durgotovico iza Ivankova, sela Ivankova, gledajući prema Karadžićevu i Ostrovu. Nakon nekog vremena dolazi zapovjed da idemo na južno bojište, Kupres, Rama. Ja kao dijete, roditelj koji je došli iz Bosne, osjećao sam da treba vratiti dug tim ljudima na nekakav način koji stvarno se sigurno nisu snašli dobro
pogotovo što su oni baš zatirani, a to ću reći kako, cijelo vrijeme u Bosni i Hercegovini. Mi smo drugačije prošli ovdje u Vukovaru i u Slavoniji, naspram njih. Dolaskom tamo na ramsko područje, doktor Ivan Anđelić isto išao s nama, Vlado Jularić pokojni isto išao sa nama, on je bio zapovjednik satnije, ja zapovjednik voda. Čelavci, samo da ih Čelavci, da, moram pozdraviti ovom prilikom Čelavce, priuštili su mi mnogo zabave. Ubili ste mi kravu koju sam ja jedva osposobio, nismo imali mlijeka, ja sam tu kravu osposobio da se zna. Znači, bilo je svega dolaskom u tu ramu. Bila je jedna akcija, recimo, gdje je bio zapovjednik cijelog tog, ajmo reći, zbornog područja Anđelić. Nisu ga priznavali, ja mislim da ga ni dan danas ne priznavaju, a on je bio osposobio sve to dolje, da se može ta obrana vršiti kako treba i sve ostalo. Zanimljivo je bilo, recimo, mi kad smo došli kao Vukovarci, to jest pripadnici 124. brigade, došli smo, oni su imali ubetonirana postolja za 12-7 strojnicu. Kao oni su tamo, mi smo ovdje i to je to. Smiješna situacija, gledaš pa rekao, čekaj malo, valjda želite nešto osloboditi, ako ste tu zabetonirani, oni tamo i tako može stajati decenijama, jel? Ništa neće događati. I tu smo mi malo promijenili ritam i bila je jedna akcija. U toj akciji isto naravno bio i Anđelić. Išli smo naoružani do zuba, stvarno smo bili naoružani do zuba, mogu reći, od automatske puške, na sebi sam imao RPG, znači, baš smo bili, kompletan moj vod je bio naoružan, stvarno su nas naoružali. Samo nam reci, kakvu ste imali informaciju o neprijatelju gore? Pa u principu da, zašto je došlo do te akcije, došla je informacija od Rumbočana, to je jedno selo pored ovoga Zvirnjače, da je tamo nekakvih 200-tinjak pripadnika JNA i četnika, kako bi već rekli, i da bi mi mogli to selo ravno osloboditi. Naravno, nas 30 iskusnih, pod navodnicima, iskusnih, iako je pripadnici 124. nisu ni blizu iskusni ljudima iz Vukovara koji su prošli rat i ratovanje, ali uz obuku naš koji smo preživjeli Vukovar. I sad ste imali dovoljno i streljiva i naoružanja. Sad ću mi pokazati kako to funkcionira, jel? Silazimo dolje, kaže meni Anđelić, mogli bismo riješiti ovog stražara, malo rekao, nećemo, idemo u drugu, rekao, puzge kraju, rekao, nema tu ništa, rekao, to je samo nekakav bezveze trag. Prelazimo u sljedeću udolinu u Hercegovini, sve neke udoline i kamenje, nema šume, rekao, gdje je ta šuma, nigdje šume, ništa, samo kamenje. Ja nemam pojma šta je taj četnik, vojnik, šta je već, ne znam, čuo, kad je on nas opleo iz strojnice, mi nismo mogli 15 minuta dignuti glavu, a kao Anđelić je odmah dobio po nogama, odmah su mu noge pokošene. Sreća u toj nesreći, ajmo reći da sam ja poučen Vukovarom i svim događanjima na ratištima, pa sam već dogovorio iz Tomislavgrada podršku iz VBR-a, iz Zvirnjače podršku sa 120 mm i javio sam sa posebnom šifrom šta se događa. Oni su toliko opleli da su po tom selu ravnom, iz tih VBR-ova i svega, znači to je bilo strašno, znači to je gorilo. Gorilo je, tako da smo imali priliku se izvučemo i jedan od Čelavaca je izvukao i našeg zapovjednika ovoga Anđelića, a mi smo se vratili svojim putem kako smo mogli, jel? Čak je moj vojnik Azem molio očenaš koji je inače musliman. Oni samo molio očenaš samo da se izvuče iz te situacije koja je bila izuzetno teška. Tako je. A reci nam, što vas je zapravo čekalo gore? Što je bila istina? Pa čekalo nas je 2000 četnika. Znači, ušli smo grlom u jagode, dezinformacija, katastrofa. Katastrofa je bilo od ratovanja, ali to je ljudi iz Hercegovine nisu znali ništa o ratovanju i oni su onako uz kafanu, to je tako, jel? Ali baš i nije. Svaka čast, hvala Bogu da ste ostali živi. I nakon svega toga, to je bilo znači 92. Meni Anđelić govori da mi je otac došao iz logora, to je u svibnju mjesecu, 6 mjeseci logora je otac bio i kao neće sebi oprostiti ako se meni nešto dogodi da ja ne odem vidjeti svog oca, jel? Znači,
Naravno, ja sam inače jako strog zapovjednik bio, kod mene nije bilo alkohola, bio je sam totalno protiv alkohola, alkohol i oružje ne može nikako ići, zabranjeno je. Imali smo čak jednu situaciju da se čovjek ubio na čeki zbog toga što je bio alkoholičar i bilo je zabranjeno, jel? Ja sam rekao samo tog čovjeka maknite iz prostorije gdje smo mi, rekao on se ubio zbog toga i toga, čak i čovjek napravio pisma, jel? Da se ubio zbog toga što nema alkohola. Jel? Mislim, on je bio neki 55-6 godina, mislim, ljudi su odsvakle dolazili, jel? I tako, ali tako je kako je, neko je imao, pobjegao od čudne obitelji, od problema u životu, došao u rat i mislio da će to biti super, ali nije baš tako, jel? Ja odlazim, znači, vidjeti svog oca i znači, on je došao u Zagreb i sve ostalo, mislim, strašna situacija i sve za obitelj, konačno su se spojili, znači ja, otac, dvije sestre, majka, konačno su tu, jel? Vidjeli smo se na par dana, ja se vraćam nazad u ramu, prozor, moj vojnik nastradao, Krajinović Ambroz. Znači, igrali su ruski rulet, dečko 18 godina. I šta da se kaže? Poginio je od najboljeg prijatelja. Znači, jel nisi tu da pokažeš strogoću, disciplinu, bio je krvavi Bajram i dali su im dopust da mogu otići par dana, ništa se nije događalo, odite, opustite se. Naravno, šta je? Alkohol. Učinio, znači, na ono što nije, nisu se oni napili, neko je jedna čašica, dvije, malo su se opustili, došao je nekakav musliman, moram reći musliman jer je bio musliman, tada su muslimani bili s nama zajedno, znači tada su muslimani bili do krvavog Bajrama, 100% znam da su bili zajedno, nisu bili protiv nas i tako dalje. Donio je nekakav magnum i dao im je posebno pištolj, posebno streljivo. Znači, epilog je bio da je prvo Krajinović Ambroz svom prijatelju, klik opali, onda je dao njemu pištolj, zarotirao, klik i metak u čelo. Koliko je dečko bio jak, 4 dana živio još. Znači, iza na Lubanji nije bilo ništa, jel? Znači, morali su ga, otac je došao na Firule u Split da ga ugasi. To se čekalo, evo. Znači, tako da u principu taj dio Hercegovine je meni pokazao da ja još uvijek nisam, ne još uvijek, da više nisam onaj stari, znači godine čine svoje i ti jednostavno s godinama slabiš i više nisi kondiciono. Nudili su mi da bude... Ne samo to, ti si imao tako teško ranjavanje. Da, teško ranjavanje, meni je, ja sam bio u Hercegovini, rane su mi u prsima flisovale, u ramene su mi curio gnoj, krv i sve ostalo, ali ja sam svejedno bio ne može niko biti jači od mene, jel? Ali ipak postoji, jel? I onda sam shvatio da više ja ne mogu biti toliko na terenu, jel? Da mogu biti nešto malo, ali ne toliko da mogu biti svaki dan trčati uzbrdo, nizbrdo. Mi smo taj dan pa skoro 30 km pod punom ratnom opremom prešli. Ne takav ranjen. Takav ranjen sam prešao 30 km i onda naravno došla je situacija da se 124 rasformirala i mi pripadnici 3. gardijske 4. bojne smo retroaktivno pripali u 5. gardijsku, kod Kapulara. Kod Kapulara, zanimljivo jel? I tu je meni Kapular nudio u stvari da ja budem samostalni izvidnik. Znači daj mi sve ovlasti. Znači imam čin poručnika, znači 22 godine, ali jednostavno mene to nije privlačilo. Znači ja sam rekao, ne mogu. Kao onda može biti čato, može biti skladištar, rekao ja sebe ne idem kao skladištar. Rekao, kao sa svojim povredama ne možeš biti po NATO sustavu, ne možeš ostati u vojsci, mi ti možemo dati to i to i gotovo, više od toga ne. Pa rekao ništa, onda je došla zapovjed da moja biti u mirovinu i umirovljen sam. Da. Svega ima, znači, ja kao i onda pripadnik... novi šok, imaš koliko, 23 godine i u mirovini si. Da. Zapravo počinješ život nekako iz početka, u progonstvu si, bez ičega. Kako si se tu snašao sad u tom civilnom životu zapravo? Pa evo sad ću, moram reći, ne znam, bili smo u programskom centru Mičevec, to je velika Kosnica tamo iza, kod Zagreba, Velika Gorica. Tu su bili kao ja ne znam, tamo bilo 7 ili 8 tih velikih zgrada
gdje su bili smješteni Vukovarci, nešto malo ovih sa Like, Banije i Korduna i tako. I tu smo mi onako provodili dane... Prognanici, jel da? Da, prognanici. Provodili smo dane onako bezlično. Kartaš malo Belu, ideš malo do grada Zagreba, pa odeš tamo. I tu sam se ja međuvremenu u stvari oženio sa 23 godine u 12. mjesecu, znači 93. Sam se oženio. Dobio kćer 94. Ali živiš u jednoj sobici da vidiš nekakav napredak u svom životu, ni ništa, jel? Znači, imaš, ne znam, mizernu mirovinu od nekakvih 350 eura, otprilike sadašnjih. 350 eura sam imao mirovinu, ženu nezaposlenu i dijete. Sreća, pa eto, nismo plaćali režije i nismo plaćali hranu. Hrana je bila onako jednolično. Po vojničkom sistemu je dobra bila, ali to nije bila hrana s kojom bi se ti mogao zadovoljiti što se tiče obitelji. Znači, jednostavno si bio robot. Znači, programira, imaš doručak, ručak, večeru, odi tamo, odi vamo i to je kraj priče. Brineš se za svoje zdravlje, ideš, ne znam, od bolnice do bolnice i to je tako. I tu je meni u stvari sam saznao da imao sam strašne glavobolje. Nisam ni znao da imam geler u glavi. Dan danas ga imam geler u glavi, imam geler u prsima i geler u koljenu imam i dan danas. Nisam ni saznao, u stvari imam blaži oblik epilepsije. Znači te vrtoglavice, svašta nešto, to je slijed koji je s godinama se povećava. Ali hvala Bogu pa sam, eto, prošao ovako kako jesam. Ima ljudi koji su daleko gore prošli. Da. I onda povratak u Vukovar. 98. mirna reintegracija. Mirna reintegracija, 98. Dolazim, to je bio, ne znam, svibanj mjesec, čini mi se tako nešto, ili lipanj. Dolazim prvi put, kupio sam kuću pored svoje roditeljske. Vezan sam za roditelje, bez obzira što sam takav kakav jesam. Moji roditelji su strogi, majka je opet druga, mislim roditelji, otac je strog, majka je koja je majka, ali vezan sam za roditelje i odgojen sam katoličkom duhu, tako da brinem se koliko toliko mogu o svojim roditelji na način kako ja znam i umijem, jel? Dolazim tu vidjeti kuću, to su emocije posebne, čak sam i snimio taj dolazak u Vukovar. To je nešto što se ne zaboravlja. Dolaziš u kuću koja je devastirana, ispisana sa 4S, znači, mislim, jedan dio kuće je bio pretvoren u skladište smeća, ali hvala Bogu kako je bilo, dobro je kuća i prošla. Iako je tank bio parkiran između moje sadašnje kuće i roditeljske, pa je tu kao pomitnici, pa je krov bio rastrešen i tako dalje, ali kuća je relativno ostala cijela zbog toga što je to sajmište, tu je pretežno srpski živalj, pa taj dio i nije izrušen toliko od strane JNA, jel? I ja sam onda vidio da ću kupiti ovdje ovu kuću, to mi se svidjelo, kupio sam kuću, došli smo 99. Preselili smo se, znači 1990. godine u ovu kuću sadašnju i od tada je gradimo i radimo, ovako kako umijemo i znamo. Ja sam u mirovini, moja žena nikad nije radila jer ja sam smatrao da ne treba raditi, da će moja mirovina biti dovoljna i da druge osobe koje nisu proživjele rat, da one imaju i bolju priliku i da oni mogu raditi i zaraditi, da mi smo ipak, ajmo reći, zadovoljeni s tom mirovinom. Iako je moja žena radila, ne mogu reći da nije, radila je, jer kasnije se ispostavilo da ta moja mirovina je mizerija, stvarno mizerija i sve. I evo mi dan danas, imamo farmu koka nesilica, imamo nešto malo zemlje, radimo, sin je završio za mehaničara poljoprivredne mehanizacije, ćerka je završila fakultet, živi u Osijeku, ne mogu reći, ajmo reći, blagoslovljeni smo kao obitelj zato što smo relativno ostali cijeli. Tako je. Stradali jesmo, ranjani jesmo, ali relativno smo, ajmo reći, progurali taj rat na neku sreću. Svaka čast. I danas imate i neke svoje posebne proizvode, je li tako? Dobro, da, svega ima. Imamo tu, kažem, tu farma koka nesilica što se tiče jaja, surađujemo sa dosta restorana po gradu Vukovaru. I imaju ljudi koji ovako, znači domaći koji dolaze kod nas kupuju, krećemo se stalno među novim ljudima, to mi je onako, ajmo reći, lijek
da ne mislim na rat i na događanja. Isključio sam se, moram priznat, isključio sam se od svih događanja oko rata. Ne volim, to me čini nervoznim, pa me možda zato nije ni bilo. Pustim druge neka pričaju, dobro neka priča ako ih to čine sretnim, ali evo tebi sam, pošto si mi školski učinio uslugu, pa evo imaš onako iz prve ruke neke stvari koje sam sad ispričao, to ni moja obitelj još ne zna. Svaka čast. Eto, još jednom puno hvala, poštovani gledatelji. Evo, vjerujem da ova priča koja je zapravo svjedočenje istine, istinskog hrvatskog branitelja, branitelja Vukovara, čovjeka koji je prošao i Vukovar i južno bojište i puno toga u životu i teško ranjavanje, treba biti poticaj svima nama da težimo za istinom, da težimo za pravičnošću, da formiramo svoje obitelji, da se držimo i naše katoličke vjere naravno i to je to. Nema alternative istini i eto, uz Božju pomoć ćemo uspjeti, sigurno. Sigurno da. Evo, još jednom puno ti hvala. Hvala kao mali čovjek. Hvala kao mali čovjek. Svaka čast. Vukovarski ratnik Marko Karaula za teško ranjavanje odlikovan je redom Hrvatskog križa. Za sudjelovanje u Domovinskom ratu i obrani Vukovara odlikovan je spomenicom Domovinskog rata i spomen medaljom Vukovar. Marko Karaula je zbog teškog ranjavanja 80% hrvatski ratni vojni invalid. Razgovor je vodio i snimao vukovarski ratnik Damir Plavšić, koji je i autor serijala Oči u oči sa herojima Vukovara, Istina o obrani grada. Zbog širenja istine o obrani grada Vukovara dozvoljeno je dijeljenje ovoga filma.